Didn't even get to bronze. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هاد لابارتي نيميرو 10 du langage de programmation Pascal. في هاد لابارتي غنهضروا على la boucle for loop. Bon, la boucle pour عندها deux formules على حساب لو كونتور، واش غيكون incrémenté يعني développé ولا décrémenté يعني كاين غادي وكينقص. Bon, la formule الأولى for la valeur low to la valeur high begin do something end. La formule الثانية هي for la valeur high down la valeur low begin do something end. Bon, la formule الأولى هي ملي كتمشي مثلا de 1 à 10 le compteur كيمشي de 1 à 10. هذه هي la formule الأولى. La formule الثانية مثلا de 10 à 1 هي down to de 10 à 1 du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. في هاد لابارتي غنديرو 2 ou 3 exemples نتاع la boucle pour. Bon, ومن بعد غادي نحسبو la puissance d'un nombre quelconque en utilisant la boucle pour. Bon, انا فتحت البروغرام ديالي دابا، كتبت la formule pour le quitter. غنبدا premièrement par déclarer mon compteur. I va être un integer. Puis, je vais placer ma boucle ici. For I égale à 1, to 10 par exemple, 2. Begin. On va par exemple écrire la valeur de I. Voilà, j'exécute mon programme. Voilà, je vois de 1 à 10 est affiché. Si je veux faire le contraire, c'est-à-dire de 10 à 1, je vais faire for I égale à 10, down to 1. On exécute. Voilà, de 10 à 1 est affiché. D'abord, غادي نحاول أنني نحسب la puissance de x quelconque sa valeur en utilisant la boucle pour. اولا غادي نديكلاري لي فاريابل ديالي. Va premièrement le compteur i, deuxièmement la valeur de x, troisièmement la puissance, puis le résultat. Tous ces variables vont être des integers. Bon, اولا غادي نطلب l'utilisateur يدخل la valeur de x. Je vais effacer l'écran précédent. Je vais maintenant d'abord غادي نطلب la valeur de la puissance. Right line, entrer la valeur de n. Read line n. Je vais effacer l'écran encore une fois. D'abord, on initialiser la puissance. باش نحيد le cas مثلا x أس 0 من la boucle. غنعطيها 1. دابا غندخل في لا بوكل ديالي for i égale à 1 jusqu'à n do begin. غادي نافيكتيو دابا البويسونس sa valeur fois x باش كل مره لا فالور ديال البويسونس غتضرب في x. مثلا في i كتساوي 1 بويسونس غتكون كتساوي 1 في x، جوج x في x، 3 x au carré في x ديال x أس 3 وهي غادا. دابا غادي نافيشي le résultat à la puissance de n égale à puis j'exécute mon programme. مثلا إذا دخلت la valeur ديال 2، إذا دخلت la valeur ديال 2 ودخلت la valeur ديال 3، 2 à la puissance de 3 égale à 8. دابا غادي نشوفو لو كا ديال n كيساوي 0. مثلا ندخل 2 à la puissance 0 égale à 1. هنا البروغرام شنو كيدير؟ كيقارن i مع n، كيشوف ان n
صغر من اي دونك لا بوكل ما خداماش كيافيشيني سال لو ريزولتا. هادشي اللي كان في هاد لابارتي، نشوفكم في لابارتي الماجيه ان شاء الله.